मुझे को तुम्हें भलरे रखिता प्रभु। अरे से झूठी तिले भी भलरे ताऊ। अरे अर्पिता मन को पाइला ना नहीं। अरे से मारी भी कहू जगह रहती। अरे भलरे रहती ना नहीं। अरे भाभिले मते बहुत डर लगुची। अरे ना ये भी मते अर्पिता रे बापा भाई को डाके खोई देवा को पड़ीबा। आ कोण है जी? अरे काय की काजू जा? कोणा हुआ बा? अर्पिता घरे नहीं। अर्पिता घर चढ़ के वाले चाली जाई थी। कोण होईल? आ जीव कोण चाली गेला? आ तो चढ पेलो केमते? आ कोण चाल जायचे? आ कोण चाल जायचे? आसिबा पूर्वर अर्पिता घरे नहीं। अर्पिता घर चढ़ के वाले चाली जाई थी। ने मुहता की केते को दिली। ने अर्पिता को पाइली नहीं। ओहो हो मु ठीक जाणछे से हरकुणी को एते बुझाइला परे भी आम कथा कमान करी से बदमा समूह सहित चली जाइतिबो। तुलसी मु तुमको दायित्व देइतिली अर्पिता ऊपर नजर रखिबाकू तुमरी दायित्व होबेला जोगु। हाँ हाँ तुम्हारी दायित्व होबेला जोगु आज अर्पिता ए घर चाली जीवार साहस करछि। छाड़िबिनी तुलसी से हाराम जादक छाड़िबिनी जोउटी देखिबी सेठी जीवन रू मारदेबी ए प्रधान वंशर झील को उठे नेबार साहस करछि। मरिब तुलसी से हाराम जादा निश्चय मरिब। बाबा से हाराम जादक छाड़िबिनी। बाबा माँ कौन है बाबा कौन है माँ और तुम मैंने बेस हो पड़ और कौन है बाबा रे बाबू राजे। अरे बाबू राजे आज आम महान सरपंच सब अरे माटी रे मिसी जाइए। कौन है अरे बाबू राजे अरे तो बौड़ी अर्पिता। अरे बाबू राजे अरे तो बौड़ी अर्पिता से टका सहित चाली जाइए। तुम ये कौन कहो माँ अर्पिता बुढ़ी ए घोर चढ़ी सी हारम से तो घोर तक चल जाए। और बाबू जी से हरकिणी को एते बुझाइला परे भी आम कथा कमान करी से बदमा समूह सहित चली जाइए। छाड़िबिनी रंजित से हाराम जादा को छाड़िबिनी जोउटी देखिबी सेठी जीवन रू मारदेबी। ताहेले अर्पिता को एते कथा बुझाइला परे भी से हम कथा न मानी से भिकार सहित ए घर तक चल जाइए। हम मुंड तोड़ कर देछि बाबा हम मुंड तोड़ कर देछि। और बाबू जी से होमन आउ अर्पिता এই শহর ছাড়ি আর বেশি দূর যাই নথিবে আর যেমিতি হেলে সে মানুষ খোঁজি বাহার করা পড়ব ଆଉ সেই হারাম জাদক জীবনରୁ মারি দেই অরিতাକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଏ ଘରକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। तुम चिंता करंतु नहीं बाबा मो हाथुर कसी बेसी दूर जाई पारबी से हार्म तद हमर को ठीक ठीक कर जीवन मार दे मो भणी मु नीचे फेरन तुम निश्चिंत रे घरे रुह बाबा मु जाऊ से मान खोजिबा को। और बाबू जी तू जा करबा कथा कर किंतु मो जो ए घरे आसीबा दरकार। रे बाबा वर्तमान मु खोजिबा जीवी आ खूब शीघ्र मो भणी फेरन चल चलंतु बाबा ए मान खोजिबार व्यवस्था करबा। और चल चलंतु बाबा हाराम जादक खोजी बाहर करबा पड़िब। चलो तुलसी मां चल घर चल मां। আবে বেগ সটরাই ননা মু তোতে গোটা কথা কইবি বলে ভাবুছিবে দিটা কো আবে এ বেগ মো মুন্ডরে গোটে আইডিয়া জুটিছিবে আজি ঠারু চোরি ডকাইতি রেপ মর্ডর খুন খারাবা সবু ছাড়ি দেই গোটাই সাদা সিধা সচ্চট ভদ্র লোকাই বঞ্চিবা আউ ঘরে বসি জপিবা হরে রাম 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 হরে রাম হরে রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে রাম। হবে বেগ মো আইডিয়াটা কেমিতি লাগিলা বে? ये नोना तुम्हें पागल हो गलो ना कौन है ये चोरी काम छाड़ देले हमें कौन करिया नहीं नहीं कौन करिया बेगो तो एकदम राइट কইছবে বেগো এই চোরি ডকাইতি করি আম পেট পশুছে পেট এই সব কাম ছাড়ি দেলে আমকু কুকুর মাଙ୍କড় পরি বঞ্চিବାକୁ পড়িব বে ଆଉ সেদি ভাই আমকু টঙ্কা দরকার টঙ্কা কেমিতি টঙ্কা আসিব সেই কথাটা ক। अरे टंका 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 अरे टंका पे आमे सब बेले ओ बाटको चली जाइछु समाज रो मुख्य रास्ता को फेरी आसीबा हेले आम पई कष्टकर पाठ सेठी पे हमको गोटे बड़ प्लान करबा को पड़िबो। अबे बेगो
আবে কবে কেমিতি গড়ায় বড্ড প্ল্যান করি লম্বা হাত মারিবা কবে ইয়ে ননা ইয়ে ମୋ ପାଖରେ ଦିଟା ଆଇଡିଆ ଅଛି আবে কবে କରବା ତ হ্যাঁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି গ্যারান্টি ନନା হ্যাঁ ଝିଅ ମନକୁ ତୀର ପୁରା ନେବା হ্যাঁ এই সব কাম ମୋ দ্বারা ହେଇପାରିବନି বে ମୁଁ କରିବିନି କରିବ ନାହିଁ ନନା ବଢିଆ ହବ ତମେ ଡ୍ରାଇଭର ହବ ମୁଁ ଏଜେଣ୍ଟ ହେଇଯିବି আবে ମୁଁ এই সব কাম କରି ପାରିବିନି বে ମୁଁ କରିବିନି না নো চান্স ହେଲେ ନନା ଆହୁରି ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଅଛି আবে কবে ସେଇଟା ତମେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ତମକୁ ଫିଟ୍ ହବ ପୁରା ଫିଟ୍ ହବ ସେଇଟା ନନା କରବ ତ আবে কো ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି আবে কবনো ନନା ତମେ ଗୋଟେ ଥାଳି ଧରବ କୋଉ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ବସିବ ଭିକ ମାଗବ ଭିକ ଆଉ କହୁଥିବ ଇଏ ଆଲ୍ଲାହ କା ନାମ ମେ କୁछ ଦେ ଦେ ବାବା ଇଏ କୁछ ଦେ ଦେ अबे हे हराम तो हमारे तू से बेंगो छोड़ रही ना तू से टाइगर राथर ना मुठी कली ना Yes! রাথর আই মিন টাইগর রাথর টঙ্কা চৌথি এই রাথর সেইথি হেলে তু কিଏ ଆମ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ କହ କହୁଛି ରଞ୍ଜିତ ପ୍ରଧାନ ତମ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦୁନିଆ ସାରା ଖୋଜୁଛି ତମ ପାଖରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଜରୁରୀ କାମ ଅଛି ଇଏ ବାପାରେ ଇଏ ତୋର ଆମ ପାଖରେ କି କାମ ଅଛି ରେ ଆରେ କହ ସେ କାମଟା କ'ଣ ଯଦି ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ ତତେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବୁ କହିବି ତମେ ମାନେ ଦିନେ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ମାନେ ଅର୍ପିତାକୁ ଟଙ୍କା ପାଇ କିଡନାପ କରିଥିଲ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ମାଫ କରିଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ତମେ ମାନେ ମୋତେ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ଆସିଛି ତମେ ଯଦି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବି ତମେ କ'ଣ କରିପାରିବ ଇଲେଲେ 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 ଇଏ ରଞ୍ଜିତ ବାବୁ ଇଏ ତମେ ଜମାରୁ ଟେନସନ୍ ନିଅନି ଆମେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତମେ ହଗିଲା ଗୋଗ ବି ଖାଇଦେବୁ अबे बेंगो ହଁ तू राधा भाई से हरामजादा हमर मो भोड़ी नहीं पड़े चल जाती से हरामजादा हमर को जीवन रू मार दे मो भोड़ी मो पाकर फेरे देले मु तुमको एई काम पई 5-6 लाख टका देबी तुमे कोन करि परिबो ବିଷୟ କରିବୁ କଣ କହିଲୁ ଅମନ ସେଇ ଶଳା ଅମନ ସହିତ ମୋର ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁତା ଅଛି ତାକୁ ଜୀବନରୁ ଶେଷ କରିଦେଇ ତମ ଭଉଣୀକୁ ତମ ପାଖକୁ ଫେରେଇ ଦେବୁ କିନ୍ତୁ ଆଗ ମତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଟଙ୍କା टका पई चिंता करबा दरकार नहीं टका नहीं के अछि एई नियो एकर पर 1 लाख टका अछि आ बाकी टका काम हेई गला पर नहीं जीवो ଇଏ ନନା ଟଙ୍କାଟା ମୋର ପାଖରେ ଥାଉ ତମର ପାଖରେ ଥିଲେ ତମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରବ ମୋର ପାଇଁ ଦୁଇଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କିଣିବାର ଅଛି ଇଏ ରଞ୍ଜିତ ବାବୁ ତମେ ଟେନସନ୍ ନିଅନି ତମ କାମଟା ହେଇଯିବ ହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ସେମାନେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଡ୍ରେସଟା ଟିକେ ଆମକୁ ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା चल आता मत तो ହଁ से मन को बाहर गला पर आगु कोन प्लान हबो सेई कथा परे चिंता करबो चाहे चाल बे बेंगो चाहे चाल बे राथर ହଁ ଭାଇ ଚାଲ ରଞ୍ଜିତ ବାବୁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଆମେ ଦୁଇଟା ବିୟର ମାରିକି ପଳାଇ ଆସିବା କେମିତି ବୋଲେ ନିଶାରେ ଥିଲେ ବଢ଼ିଆ ମାଟ ମାରି ହବ चल शीघ्र आसीबो बेंगो मु सेठी अपेक्षा करथिबी ତମେ ଟେନସନ୍ ନିଅନି ତମ ଆମ ପଛ ପଛ ଆସୁଛୁ ହେଲା ठीक अछि बेंगो ଆଉ লোবলে 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 আলো হে বরবড়ারলে কেতে দিন শুখিলা কাঠ বই বই নিজ জীবনটাকে বেছেইব কেবে গোটে ভাবে কি এই বগিচা ঘরକୁ আসিব না ଗୃହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଶିଶୁପୁତ୍ର ତାକୁ ମୁଁ ବଳି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦୁନିଆର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଣିଷ ପାଲଟି ଯିବି ମୁଁ ମତେ କେହି ହରେଇ ପାରିବେନି ନାଇଁ ମତେ କେହି ହରେଇ ପାରିବେନି ସାପକୁ ଯେତେ କ୍ଷୀର ଦେଇ ବସିଲେ ବି ତା ଚଟରେ କେବଳ ବିଷ ଇବାରେ ବେଙ୍ଗ ଛଟରାଏ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷଧରା ସାପ ମତେ କେବଳ ପ୍ରତିଶୋଧ ଦରକାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନାଗିନା ମୁଁ ସବୁଠି ଚିହ୍ନା
বুঝিবা লোক হেলে ঠিক কি বুঝিব ক্যালকুলেশন জমারু ভুল করে না ইয়ে ননা ତମର ମିମିକ୍ରି ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିଛି ସେଟା ପାଇଁ ଟିକେ କହିଦେଲି ହେଲେ ନନା ଯିବା କୋ ବିୟର ବାର ରୋଲବା ଦିଟା ବିୟର ମାରବା ଫୁଲ ପଟାସି ସେ ଛୋଳକ ମାରବା ପାଇଁ ଯିବା ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଚାଲ